Bonjour. Alors, je vous ai donné le devoir, page 45, numéro 2, 3 et 4. J'espère que vous avez fait le devoir et que vous avez compris. Il me dit ici, page 45, numéro 2. Réponds par oui ou non aux questions suivantes relatives à la figure ci-dessous. On a cette figure. Je veux répondre aux questions par oui ou non. CD, le segment CD, هذا مسميه segment, n'est-ce pas? Est-il un diamètre? Est-ce que CD est un diamètre? كيف بعرف إذا CD هو diamètre ou non؟ بس يكون الكورد أي كورد بقلب السيركل مش ظاهرة لبرا انتبهوا passe par le centre O, c'est un diamètre. طبعا إذا كانت من السيركونفرنس jusqu'à circonférence لأنه من الأو للدي أو دي هيدا السيجمون لحاله اسمه ريون. بس نكمل للآخر لعند الطرف هيدا ومارق بالأو بالسنتر صار اسمه diamètre. Alors شو بقول؟ CD est-il un diamètre? Oui, CD est un diamètre. طبعا نقول oui. أول وحدة oui. D'accord? AB. AB est-il un diamètre? Où est AB? AB. Est-ce que AB est un diamètre? Oui, AB est un diamètre. Il passe par le centre O. Alors AB, طبعا oui, est un diamètre. C'est clair? DE. Où est le DE? هيدي DE. Est-ce que DE est un diamètre? Non. Pourquoi? Parce qu'elle ne passe pas par le haut. ما مرقت بالhaut. انتبهتوا؟ فإذا هيدا مسميه corde. Alors DE n'est pas un diamètre. فإذا بقول non. إنه هو قال لي répond par oui ou non. EF. وين ال EF؟ هيدي ال EF. نرسمها لل EF. Vous voyez? Ça c'est EF. إن شاء الله تكون واضحة. مرقت بالأو شي؟ نو. حد الأو بس ما مرقت بالأو. Est-ce que EF est un diamètre? Bien sûr, non. Non. Alors, DE. DE. وين ال DE؟ DE. est un rayon. عم يسأل هلا. DE est un rayon. كمان نو ما مرقت بالأو. يعني لو مرقت بالأو بس على النص ما بدها تكمل للآخر بتكون rayon. فإذا DE n'est pas un rayon. كمان نو. D'accord? Bon. Numéro 3. Trace un cercle de diamètre AB tel que AB égale 8 cm. هلا إذا ال8 كبيرة عندكم على الصفحة مش كبير كتير فينا نرسمها 4 سنتيمتر. نرسم النص ملوها 4 سنتيمتر على النص. فإذا برسم أول شي الديامتر مش برسم السيركل. انتبهوا برسم الديامتر. إذا عملناه 4 سنتيمتر هيدا A B. طبعا بدي اخد السنتر اللي إله لأنه الدائرة بنرسمها من السنتر. de centre O مثلا. هيدي A و B. وبرسم بحط على ال O
والقلم على ال A أو على ال B. C'est clair؟ فإذا هيدي السيركل AB. فينا نرسم نحن ناخد إذا الرقم كبير فينا ناخد نصه. فإذا بس نشتغل على الأرقام اللي هو عطانا إياها. AB égale 8 cm. Détermine le centre O. فإذا شو يعني détermine le centre O؟ بقول le centre O. وين جاي السنتر O؟ est au milieu de AB, du segment AB. جاي بنص ال AB على طول السنتر بيجي نص الديامètre. Deuxièmement, calcule la longueur du rayon OA et OB. Longueur de OA ou longueur de OB. كيف بجيب اللونجور؟ إذا ال AB كلها 4 cm. ال AO à quoi égal? Égal à 2. لأنها النص. وال OB à quoi égal? Encore 2. فإذا شو بقول؟ Le rayon OA هيدا بنسميه rayon. OB rayon. AB كلها هي diamètre. عم تنتبهوا؟ Alors, le rayon OA égale le rayon OB égale 8 sur 2. شو هو 8 تعطانا اياه؟ 8 sur 2 لأنه على النص égale 4 cm. D'accord? Que représente O par rapport au diamètre AB? Que représente O par rapport au diamètre AB? ال O بالنسبة لل AB هو شو؟ هو النص، هو الميليو. فإذا بدنا نحفظ كلمة ميليو. Alors, O est le milieu du diamètre AB.